नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु आउ गोटे नुआ प्रेस वीडियो स्वागत करूची। पुणी बढ़ेला रोषे गैस दर। जदि आपण माने गैस सिलेंडर बुक करूछन तेबे केते टंका देई नबाको पड़िबो, या छडा केते टंका रेट बढ़ी ए नै जारी हला आउ किछि नुआ अपडेट। आसंतु संपूर्ण अपडेट जानिबा जहा कि पुणी थरे बुद्धि पाइछि रोषे गैस दर। आसंतु आपण मानकु संपूर्ण इन्फॉर्मेशन टी मु देई देबी। दबा आगरो वीडियो को प्रथमरो शेष जाय देखिबे वीडियो को, एवं वीडियो पसंद लाइक करिवो, नुआ आसले निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करी करता बेल आइकन को ऑल उपरे प्रेस कर दबो। पहिला कमर्शियल गैस दर 19 केजी सिलिंडर पिछा 209 टंका महंगा होइछि। तेबे आजि ठारो नुआ दर लागू हबा नै सूचना रहिछि। दर वृद्धि पाइबा परे राजधानी दिल्ली कमर्शियल गैस मूल्य 1731 टंका होइछि। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 157 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଘରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 158 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ 209 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଯାହାକି 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେବାକୁ ପଡିବ।